साज्यं जबरति संयुक्तं बन्धिना योजितं मया दीपं ग्रहाण देवेश त्रैलोक्योतिमिरापः दीपं समर्पयामि धूपदीपान्तरेण उपहारनैवेद्यं निवेदयामि चतुष्कोणमण्डलं कृतवां तदुपरि नैवेद्यपात्रं निधाय गायत्रीमन्त्रेण पात्रान् प्रोक्षयेतो धेनवाः अमृते कृत्यो सत्यन्दवरदेन परिषञ्जामि नैवेद्यं निवेदयामि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः नैवेद्यमध्ये पानीयं समर्पयामि पुनर्नैवेद्यं निवेदयामि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः नैवेद्यं समर्पयामि हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि मुखप्रक्षालनं समर्पयामि क्रोधवर्धनार्थे चन्दनं समर्पयामि तथा च मङ्गलनीराञ्जनदीपं दर्शयामि शिर्डी माझे पंढरपूर साई बाबार मावर बाबार मावर साई बाबार मावर शुद्ध भक्ते चंद्रभागा भाव पुंडलिक जागा पुंडलिक जागा भाव पुंडलिक जागा याहो याहो अवघे जन करू बाबांचे वंदन सायंचे वंदन करू बाबांचे वंदन गणू म्हणे बाबा साये धाव पाव माझे